Hablar del Japón es hablar de una cultura milenaria que los colombianos siempre hemos respetado y admirado en la distancia, y a la que cada día queremos acercarnos más. 日本といえば1000年の歴史を誇る文化大国でございます。コロンビアは日本から遠く離れた国でございますけれども、常に私たちは日本に敬意を抱いてまいりました。そして日々日本になるべく近づきたいという願いを持ってまいりました。 Hablar del Japón es hablar de jardines tan perfectos que parecen imposibles, de origamis y bonsáis que desafían la imaginación, de disciplina que forja el carácter, de una sociedad que ha sabido levantarse una y otra vez de inmensas dificultades y que ha resurgido siempre más fuerte, más grande y más organizada. また日本には素晴らしい、これ以上の完璧はありえないと思われる庭園もございます。また折り紙、あるいは盆栽といった想像力を駆使した芸術もございます。また日本といえば規律の国でございます。そして日本は数多くの災害に立ち向かって立ち上がるためにその困難を乗り越え、以前よりもさらに強く、そして以前よりもさらに偉大に、そして以前よりもさらに組織力を高めてまいりました。 Por eso sentimos tanta pena cuando ocurrió el terremoto y el tsunami del 11 de marzo y nos solidarizamos de corazón con el dolor del pueblo japonés, que una vez más tuvo que acudir a sus grandes recursos morales para superar la adversidad. 私たちは日本で3月11日に東日本大震災によって非常に大きな災害が起こったときに非常に心を痛めました。そして私たちは日本の国民の方々と共にその痛みを分かち合うために連帯を表明いたしました。日本はこれだけの大きな災害に立ち向かうためにまさしく以前のような道徳心を持って高貴な心を持って復興事業に現在当たられています。 Hoy, medio año después, vemos a Japón como siempre trabajando con visión de futuro, sin distraerse en mirar hacia atrás, practicando una forma de concebir la vida de la que tenemos tanto que aprender los latinoamericanos. 大震災から6ヶ月経った今日、日本はいつものように過去の災害にとらわれることなく、未来へのビジョンに向けて再建事業を進めております。こうした日本人の在り方というのは、私たちラテンアメリカ諸国が学ばなければいけない姿勢であると思います。Me siento muy honrado al ser el primer presidente de América Latina que visita el Japón después de este momento infausto y de ser el primer mandatario que es recibido por el nuevo primer ministro. Y quiero rendir al pueblo nipón el tributo de nuestra admiración y nuestra solidaridad. 私は幸いにもラテンアメリカ諸国の大統領といたしまして、大震災後、日本を初めて訪れた大統領となりました。また、野田総理と今日、お話しする機会に恵まれましたけれども、野田総理が総理大臣になられてから初めて元首として、官邸に迎えられたのが私であると伺いました。私は心からの日本に対する尊敬の念を表明し、連帯感を再度表明させていただきたいと思います。 No es casualidad que Japón sea el primer país del Asia que visito como presidente de Colombia. 私は大統領になりましてからアジア諸国の中で一番最初に日本を訪問いたしましたが、それは偶然ではありません。 En mi gobierno nos hemos propuesto mirar hacia el inmenso Océano Pacífico, y en ese océano el Japón juega un papel preponderante. 私たちコロンビア共和国政府は巨大な太平洋の重要性を認識しておりますし、その中で日本を重視していきたいという姿勢を持っております。 Nos reunimos hoy en el Keidan-ren con el Comité Empresarial Colombo-Japón
y tuve la oportunidad no solo de agradecer su gestión, que ha contribuido tanto a nuestras relaciones, sino a mostrarles y reiterarles nuestro interés en estrechar cada vez más los vínculos empresariales, económicos, comerciales y de toda índole. 今日また経団連を訪問いたしまして、日本コロンビア合同経済委員会にも出席いたしましたけれども、この委員会が両国関係の企業間の関係、そして経済関係、そして貿易関係の強化に非常に重要な働きを示してくださったことに感謝の表明をいたしました。まさにこうした委員会が両国関係の強化のために強い関心を示してくださったことが今日の両国関係の絆となっていると思います。Yo les decía esta mañana que desde que estuve en la universidad hace ya más de 40 años, mi sueño era poder acercar más y más a Colombia y al Japón, porque para mí Japón ha sido siempre una estrella fulgurante que sirve de ejemplo al resto del mundo. 私は国連大学の講演でも申し上げましたけれども、40年前から私は個人的に日本とコロンビアをよりさらに近い関係にしたいという夢を持っておりました。というのは、日本というのは私たちにとって偉大な星の国であるからです。Por eso vine por primera vez como ministro de Comercio Exterior hace 20 años para promover las relaciones entre los dos países. 私が初めて来日したのは20年前、貿易大臣を務めていた時でありまして、その時には両国関係の緊密化のために来日いたしました。Y por eso estoy aquí hoy como presidente y me complace mucho haber podido presenciar la firma de un tratado muy importante como es el Tratado para la Protección de las Inversiones, que a su vez es la antesala para el inicio de los estudios y la negociación de un acuerdo de cooperación con el Japón. そういった意味で20年経った今、私は共和国大統領として再度来日する機会に恵まれたことを非常に嬉しく思いますし、また今日、日本コロンビア投資保護協定という非常に重要な文書が署名に至ったことも嬉しく思います。疑いもなく、この投資保護協定の署名はこれから先の経済協力関係の進化に向けた共同研究の第一歩、さらにはその交渉の第一歩になるものと確信しています。Con el primer ministro Yoshihiko Noda, no solamente hablamos de comercio y de economía, sino de muchos frentes donde Colombia y Japón podemos jugar juntos, porque nos unen valores y principios que tenemos en común. 今日、野田総理大臣とお話しした際に、単に貿易関係、あるいは経済関係だけではなく、他の分野でもコロンビアと日本が一緒になって役割を果たす分野があるのではないかという話をしました。それはまさに両国が同じ価値観を共有し、同じ原則を共有しているからであります。Hoy podemos decir a los japoneses que Colombia es un país amigable a la inversión, responsable y predecible en sus actuaciones, y que esperamos la bienvenida presencia del Japón en los grandes proyectos que tenemos planeados para modernizar nuestro país. 現在、日本の皆様にとってコロンビアは非常に投資、安全に、そして安心して投資いただける国になりました。そして政府といたしましても、投資に対して責任のある行動をとり、予測可能な行動をとる政府となりました。そういった意味で、これからコロンビアは近代化に向けて巨大プロジェクトをさまざま計画しておりますが、そのプロジェクトに日本の方々のプレゼンスが増えますように心から期待するものでございます。Habría mucho más que decir sobre nuestras relaciones, pero no quisiera demorarme más en estas palabras. 両国関係について話すことは多々あると思いますけれども、これ以上長い挨拶は控えさせていただきたいと思います。Esta es, como dije al comienzo, una reunión de buenos amigos y lo que queremos es compartir y que pasen todos un momento agradable. 私は日本とコロンビアは友好国、友人同士の国であると思います。
こうした友好関係が末永くこれからも続きますよう期待します。 Dice un antiguo proverbio japonés que hay una puerta por la que pueden entrar la buena o la mala fortuna y que es uno mismo quien tiene la llave de esta puerta. 日本の古いことわざに次のようなことわざがございます。幸運も悪運も同じドアから入ってくる。ただその鍵を持っているのはその本人なのだと。 Pues bien, con esta visita, que mañana se verá realzada con la audiencia que nos concederán Su Majestad el Emperador Akihito y Su Alteza la Emperatriz Michiko, hoy hemos abierto conjuntamente, Japón y Colombia, la puerta para que entre la buena fortuna. 明日は天皇皇后両陛下に謁見を賜る予定になっておりますけれども、まさに今日のこの日をもちまして、日本とコロンビアが共に手を携えて扉を開け、そしてその扉から幸運が入ってくる一歩を踏み出したものと思います。 Que esa buena fortuna se instale para siempre en nuestras dos naciones y presida nuestras relaciones dentro de un espíritu de cooperación y de amistad por el bien de nuestros pueblos.